बांकुड़ा बिकना रूरल हेल्थ अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन और रानीगंज शाखा के तत्वाधान में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट और रानीगंज ट्रैफिक गार्ड एवं रानीगंज पुलिस स्टेशन के सहयोग से रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में सेफ ड्राइव सेव लाइफ के बैनर तले रानीगंज रक्षक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर पंजाबी मोड़ फाणी प्रभारी मानव घोष, रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी चित्तातोष मंडल, एनसीसी लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश रजक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत एनसीसी कैडेट्स द्वारा रैली निकालकर ताल बंगला मोड़ से पंजाबी मोड़ तक लोगों को जागरूक किया। साथ ही पंजाबी मोड़ इलाके में ट्रैफिक जागरूकता को लेकर एक सभा का भी आयोजन किया गया, जहां पुलिस के आला अधिकारी और एनसीसी लेफ्टिनेंट कर्नल ने सभी से ट्रैफिक नियमों को पालन करने का आग्रह किया। दूसरी ओर रानीगंज क्षेत्र के कई सीपीबीएफ कर्मियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। इन सभी के बीच मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने पूरे खबर की विस्तृत जानकारी ली। পথ দুর্ঘটনার কবল থেকে মানুষকে বাঁচার জন্য যে প্রকল্প শুরু হয়েছিল আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে, সেটা হচ্ছে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ রাজ্য সরকারের প্রকল্প। আজকে আবার রাস্তায় নেমে পড়েছে রানীগঞ্জ পুলিশ প্রশাসন এবং কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং টিডিপি কলেজের এনসিসি দপ্তর। কি কারণে রাস্তায় নামা এটাই হচ্ছে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ। ওনারা রানীগঞ্জের অশোকা পেট্রোল পাম্প থেকে একটা অ্যাওয়ারনেস র্যালি আজকে এডিপিসির অন্তর্গত রানীগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডের ওসি, ভারপ্রাপ্ত ওসি চিত্তাতোষ মণ্ডলের নেতৃত্বে এবং উদ্যোগে এই র্যালিটি বার করা হয়েছে অশোকা পেট্রোল পাম্প থেকে। এই র্যালি এগিয়ে চলেছে ক্রমাগত পাঞ্জাবি মোড়ের উদ্দেশ্যে এবং এই র্যালিতে অ্যাওয়ারনেস সবসময় করে যাচ্ছে যে আপনারা বাইক চালাবার সময়, মোটর বাইক চালাবার সময় সাবধানে চালান, স্পিড লিমিট মেনটেন করুন, হেলমেট পরুন, বিনা অ্যালকোহলে গাড়ি চালান এবং যারা চার চাকা চালাচ্ছেন নিয়মিত তারা সিট বেল্ট বাঁধুন। এই বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেসের নিয়মগুলি এগিয়ে রেখে সামনে রেখে ওনারা আজকে রাস্তায় নেমে পড়েছে। আরও বিস্তারিত জানতে এবং র্যালির দৃশ্য, র্যালি কতটা পর্যন্ত এগিয়ে পড়েছে সেটা জানতে সঙ্গে থাকুন। আমি সম্রাট। দেওয়ার জন্য আমি একজন এনসিসি বোনকে ডাকছি। একজন আসুন প্লিজ, কাউন্সিলর রাজু বাবুকে সম্মানিত করলেন একজন एनसीसी बोन। उपयोगी है क्योंकि ये अच्छी तरह से इस कार्यक्रम के महत्व को समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लड़के हैं। अच्छा, मनोज पावरी ভারত মান্ডি তার ভালো কাজের জন্য তুলে দিচ্ছেন, অভিবাদন জানালেন উনি স্যারকে তার ভালো কাজের জন্য। সুরজ গোপকে অনেক ধন্যবাদ, ভাই অনেক ধন্যবাদ ওনার ভালো কাজের জন্য। আমাদের হেলমেট পরে বাইক চালানো, চার চাকা চালাতে গেলে সিট বেল্ট পরে চালানো, এই কিছু নিয়ম আছে, যে নিয়মগুলো অত্যন্ত জরুরি এবং এইগুলো পালন করেই চলতে হবে। আর এইগুলো না পালন করা পর্যন্ত যতই আমরা সেফ ড্রাইভ করি, যতই আমরা পুলিশ তরফ থেকে কেস দিতে গেল, নিজেরা যতদিন সচেতন না হয়ে ততদিন কিন্তু এই পরিকল্পনা বা এই প্রোগ্রাম আমরা সফল হতে পারবো না। তো এই সফল হওয়ার জন্য আমরা 2 মাস ধরে কন্টিনিউ এই প্রোগ্রাম চালাচ্ছি। আজ এডিপিসি সমস্ত জায়গায় আসানসোল দুর্গাপুর যত ট্রাফিক গার্ড আছে সব ট্রাফিক গার্ডের আন্ডারে 2 মাস ধরে কন্টিনিউ এই প্রোগ্রাম চলছে। একটাই প্রোগ্রাম সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ। তো সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফে দেখা যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টে যত লোক মারা যাচ্ছে, একটা দেশের সাথে একটা দেশের যুদ্ধ লাগলে যত লোক মারা যায় তার থেকে সংখ্যাটা কি কম নয়। তো সকলকেই সচেতন করা একটাই উদ্দেশ্যে যে আমাদের। ধন্যবাদ যারা মঞ্চে আছেন এবং এনসিসির ভাই বোনেরা যারা আজকে এই র্যালিটাকে সফল করলেন।
আপনাদের সহযোগিতায় এই র্যালিটা হলো, সবাইকে ধন্যবাদ। যেটা মেন আমাদের মোটো আর কি, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম তো আমাদের পুলিশের তরফ থেকে চলছে। গত 2 মাস আরও বাড়ানো হয়েছে, যেহেতু অ্যাক্সিডেন্ট এত বেড়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেহেতু আমরা যতটা আমাদের তরফ থেকে সম্ভব আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলো করছি। এখানে আমাদের ট্রাফিক ওসি সাহেব রয়েছেন, ওনার উদ্যোগ সব থেকে বেশি থাকে ট্রাফিক রিলেটেড। তো সকলকে বলবো যে নিয়ম বা কশনগুলো পুলিশ বলে সেগুলো আপনার के लिए सर्वप्रथम मैं रानीगंज की जो वेलफेयर सोसाइटी रक्षक है उसको हृदय से धन्यवाद देता हूँ इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। सेफ ड्राइव सेव लाइफ, इस कार्यक्रम के महत्व को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज के इस वर्तमान समय में इस तरह के कार्यक्रम मुझे लगता है कि वहीं पर हो जाना चाहिए। उनको भी जागरूक कर सकते हैं और सजग कर सकते हैं। जिस तरह से आज के वर्तमान समय में गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और कुछ समाज के ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उन्माद बगैर ट्रैफिक रूल्स का पालन किए हुए हैं। और जब तक इस तरह के कार्यक्रम हमारे संजीव गुप्ता, रानीगंज रक्षक के संस्थापक और सेक्रेटरी। हम लोग अनिल महातो, रानीगंज ट्रैफिक और थाना के साथ में ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि हम लोग वहाँ से रैली निकला। हम लोग का तारबंगला से लेकर के महिला मोर्चा तक गया है और यहाँ पर मंच में हम लोग ट्रैफिक में कैसे क्या करना है नहीं करना है, ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर, ट्रैफिक जागरूकता को लेकर प्रोग्राम किया। रक्षक वेलफेयर सोसाइटी और क्या समाज सेवामूलक काम करती है? हम लोग ट्रैफिक से लेकर के हैं, मतलब ट्रैफिक के साथ मिलकर काम करते हैं और हम लोग कुछ पेड़ पौधा लगाना, मेडिकल से रिलेटेड काम करते हैं और भी कई सारे सामाजिक सेवा हम लोग कुछ ना कुछ करते हुए हैं। और भी ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम है ट्रैफिक का जो ट्रैफिक के अभी जो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं इसमें स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और अभी बुलेट ट्रेन में इतना आवाज़ करके जो गाड़ी चला, कम से कम उस पर ध्यान दें। ट्रैफिक से हम लोग अनुरोध करेंगे कि खास करके इस पर ध्यान दें, क्योंकि जो बच्चे एक्सीडेंट हो रहे हैं इतना जोर से गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड में उस तरह से ट्रैफिक खास करके ध्यान दें। संजीव गुप्ता, रानीगंज रक्षक का संस्थापक और सेक्रेटरी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। गुरुवार की सुबह दुर्गापुर इस्पात नगरी में सी जोन स्थित दुर्गापुर स्टील प्लांट के बस गैरेज की बाउंड्री के बाहर सड़क के किनारे जंगल से एक युवक का छत विछत शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। मृत युवक का नाम राहुल पासवान है, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। वह पेशे से रास्ते में प्लास्टिक बोतल घूम घूम कर संग्रह किया करता था। मृतक युवक दुर्गापुर शहर के प्रांतिक का तालतला बस्ती का रहने वाला था। मृतक के परिजनों के मुताबिक राहुल करीब 8 दिनों से लापता था। राहुल के परिवार ने स्थानीय ए जोन चौकी में उसके लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। उसके बाद भी युवक का कोई पता नहीं चला। आखिरकार गुरुवार की सुबह राहुल के परिजन सी जोन के वन क्षेत्र में शव पड़े होने की खबर पर पहुंचे और उसके शव की शिनाख्त की। सिटी सेंटर चौकी की पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृत युवक के खिलाफ दुर्गापुर थाने में चोरी के कई मामले दर्ज है, लेकिन युवक की मौत कैसे हुई, उसका शव जंगल में कैसे पहुंचा, यह मामला स्पष्ट नहीं हो सका। मृतक के पिता विनोद पासवान का कहना है कि 8 दिनों से उसका पुत्र लापता था। না মাল ফাল কুড়াতো কি হয়েছিল ঘটনা কি হয়েছে বলুন তো একটু? ও 8 তারিখ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। থানায় মেশিন আইডি করেছে হ্যাঁ সব কিছু হয়েছে সব থানার পুলিশ কোনো গ্যারেজ করছে তা আজ জানতে পারলেন কিভাবে এখানে এইখানে আমাদের মেয়ে ছেলেগুলো খুঁজতে এসছে সব। আচ্ছা তা আমরা ওদিকে যে জোর কালকে আমরা এসেছিলাম খুঁজতে পাইনি জঙ্গলে কালকে কালকে জঙ্গলে পড়েছিল এখানে কি মনে হচ্ছে আপনার? আমার ডাউট আছে দুটো থেকে মেরে ফেলেছে। কেউ মেরে ফেলে দিয়েছে? কারা হচ্ছে? আমার ছেলে কি নাম রাহুল পাসওয়ান। 3-4 দিন থেকে খুঁজে পাচ্ছি না, এখানে কোনো জায়গায় পাইনি। কতদিন ধরে বিজি ছিল 8 তারিখ তা আপনারা কি কোনো এই অভিযোগ করবেন যে এটা কাউকে সন্দেহ হচ্ছে সন্দেহটা কাকে হচ্ছে? সন্দেহ কাকে হচ্ছে? যে সন্দেহ ওদের বন্ধু দিকে আমরা সন্দেহ করেছি। ওর সঙ্গে আগে ঝামেলা হয়েছে কারোর সাথে? না ঝগড়া ঝামেলা হয় না, ওরা এক সময় থাকতো। আচ্ছা, ও বন্ধুদের উপরই ইয়ে হচ্ছে? লাস্ট মানে এই পর্যন্ত কি দেখলেন আজকে কি দেখলেন আজকে দেখছি ওখানে ডেড বডি ডেড বডি পড়ে আছে, এসিড ডালা আছে মুখে। পুলিশ এসেছিল? পুলিশ এসেছিল। মুখে তো আঘাতের দাগ রয়েছে।
আপনার নাম কি? বিনোদ পাসওয়ান। আপনার ছেলে একটাই ছেলে? একটাই ছিল। বিয়ে হয়েছিল? না না বিয়ে হয়নি। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। হ্যাঁ। ডায়েরি করা ছিল একজন আসছে কবে কবে আগে কবে কবে? প্রায় 10 দিন আগে ওই 8 তারিখ 8 তারিখ থেকে। কোথায় ডায়েরি করা হয়েছিল? প্রান্তীয় ফাঁড়ি? এইজন আছে, প্রান্তিক আচ্ছা, ফাঁড়ি। হ্যাঁ। তো পুলিশও খোঁজাখুঁজি করেছে চারিদিকে, কিছু খবর পাইনি। আমরাও খোঁজাখুঁজি করি, কিছু খবর পাইনি। তো কাঠপাট কুড়াতে আসতো এই ভেতরগুলোই, আর একটু নেশা টেশা করতো। তো আমরা ভাবলাম যে কালকে একবার সিআরএসএফ ক্যাম্পে খুঁজি। তো ক্যাম্পে যখন আসি আমরা, তখন দেখি যে এরা আমাদের ভেতরে ঢুকতে যায়নি। বলছে সন্ধ্যাবেলায় তোমরা খুঁজো না, সকালবেলায় আসো। যে সকালে আসলাম, ঢুকতে দিল না। মানে গ্যারেজটাতে? সকালবেলায় ঢুকতে দিল না। কালকে রাত্রেবেলায় আমরা এগুলো সব খুঁজেছি, এইগুলো এখানে কিছুই ছিল না। সকালবেলা দেখছি ডেড বডিটা পড়ে আছে। কি নাম তার? এটা কি নাম, রাহুল পাসওয়ান না এরকম কিছু নাম। কি করতো এমনি, কাজ টাজ কিছু করতো? এমনি কাজ ফাট করতে বলতে মালপাল কুড়াতো, বস্তা নিয়ে ঘাড়ে করে, আর এমনি কাঠ ফাট কুড়াতো। বাড়িতে কেউ আছে? ওর মা বাবা দুজনই আছে। তোমার নাম? আমার নাম হচ্ছে শেখ আমিরুল। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर शहर के 35 नंबर वार्ड अंतर्गत गोपाल मार्ट समीप जीटी रोड पर गुरुवार की सुबह भारतीय जनता पार्टी की ओर से पेयजल सप्लाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तृणमूल पर पेयजल को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही बर्तन पेतली लेकर जीटी रोड जाम कर प्रदर्शन करने लगे, जिससे आगमन कुछ समय के लिए बाधित भी हो गई। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं समस्या के समाधान का आश्वासन देकर मामला शांत कराया गया। प्रदर्शन के दौरान गोपाल मार्ट इलाके के धनुरा प्लॉट, सुजरा प्लॉट, पिछड़ी जाति के बस्ती के काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। वहीं इलाके की मानी बागती सहित कई महिलाओं ने इस घटना के संबंध में कई बातें कही। पार्टी ऑफिस ना गेले जल पाबो ना, केन पाबो ना? আমরা জল কি খাবো না? না খেয়ে জল মানুষ মরে যাবে। আমরা 7 দিন ধরে জল নেই, কিছুই নেই। আমাদের পাড়ায় জল ঢুকছে না। আমাদের পার্টির ছেলেগুলো, আমাদের পাড়ার ছেলেগুলো পার্টি অফিস যাচ্ছে, তবে জল দিয়ে যাচ্ছে। রাত 10টার সময় জল দিয়ে গেছে। এক ট্যাঙ্কি জলে কি হবে পাড়াতে? কেন এটা হবে? আজকে রাস্তায় নেমেছেন কেন? রাস্তায় নেমেছি জলের জন্যই আমরা। আমাদের জল ব্যবস্থা করুক, নাহলে আবার পথ অবরোধ হবে। আমাদের যাচ্ছে ঠিক আছে, লালন নদে জল কি করে যাচ্ছে? লালন নদে জল কি করে যাচ্ছে? ওইখানে তৃণমূল পার্টিতে জল দিচ্ছে, কিন্তু আমরা কি করেছি? আমরা গরিব মানুষ, আমরা জল পাবো না? আপনার নাম? বাণী বাগদি। আমরা যখন 2 দিন আসছে না, 3 দিন আসে না, যখন ব্যারেজ ভেঙে গেছে তখনও কিন্তু 2 দিনের মধ্যে আমরা জল পেয়েছি। 7 দিন ধরে রাস্তা করার জন্য জল আসছে না। তার জন্য প্রশাসক মণ্ডলী দীপঙ্কর লাহা যিনি জল দপ্তরে কিছু ট্যাঙ্কি পাঠাচ্ছেন, কিন্তু আমরা গোপাল মাঠে দেখছি সেই ট্যাঙ্কিগুলো মুখছে না, তৃণমূল নেতাদের ঘরের সামনে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের গোপাল মাঠে শিডিউল কাস্ট ভোট আছে, শিডিউল কাস্ট জনতা আছে 30 থেকে 40%। তারা সবথেকে বেশি ডিপ্রাইভ, তাদের জল নাই। আমরা বারবার রিকোয়েস্ট করছি, আমাদের এমএলএ ফোন করেছে প্রশাসক মণ্ডলীকে যে জলের ব্যবস্থা করুন, তারা শুনছে না। আমরা বাধ্য হয়ে আজকে রোড অবরোধ করতে বাধ্য হলাম। গোপাল মাঠে সাধারণ মানুষের দাবিতে রোড অবরোধ। যদি জল না থাকে তাহলে বাঁচবো কী করে? আর দেখেছি এখন আমরা দেখছি দুয়ারে জলের লাইন, ঘরের মা বউদেরকে বালতিনে জলের লাইনে দাঁড়াতে বলছি। গোপাল মাঠে ধুনরা প্লটে 3টে প্লট মিলে ধুনরা প্লট, 3টে পাড়ানে ধুনরা প্লট। এক ট্যাঙ্কি জল আসছে, এক ট্যাঙ্কি জলে ধুনরা প্লটে কী হবে? সুজোরাতে জল আসছে না, টালিপাড়াতে জল আসছে না। আমাদের যেগুলো শিডিউল কাস্ট পাড়া, তারা জল পাচ্ছে না। তাদের ক্ষমতা নাই 20 টাকা 30 টাকা করে জল কিনে খাওয়ার। তারা বিলো পভার্টি লেভেলে থাকে, তাদের বাড়ি নাই। তারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা পেতে দেয় না তৃণমূল নেতারা। তারা গোষ্ঠীতে নেই, তারা কিছু পায় না। তাদের জন্য লড়াইটা আমরা করতে হবে, বাধ্য হয়ে আমরা রাস্তায় নেমেছি। আপনার নাম? আমার নাম ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জি, আমি বিজেপি 1 নম্বর মণ্ডল সভাপতি। যদি এটা না মানা হয় তাহলে আমরা যেহেতু থানা থেকে রিকোয়েস্ট করলো, বললো থানা থেকে আমরা কিছু জলের ব্যবস্থা করছি। আমরা 1-2 দিন দেখব, আমরা একদিন দেখব, আমরা একদিন দেখব। একদিনের মধ্যে যদি প্রশাসন কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা না করে আমরা বাধ্য হব জিটি রোড অবরোধ। আর সেই অবরোধ কিন্তু বৃহত্তরভাবে হবে। সেই অবরোধ তাদের পুলিশ প্রশাসন অ্যারেস্ট করলে গুলি চালায়, যা করে করবে, আমরা কিন্তু উঠবো না। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।
आसनसोल नगर निगम की वार्ड संख्या 27 के भाजपा पार्षद चैताली तिवारी के नेतृत्व में बुधवार को रामकिशन डंगाल स्थित कैलाश नगर मैदान में एक शिव चर्चा और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में विभिन्न मंडलों और वार्डों की महिलाओं ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम में राज्य बीजेपी प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी भाग लिया था। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप देव, प्रदेश भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी, पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, वार्ड पार्षद चैताली तिवारी उपस्थित थी। कुछ कंबल वितरण करने के बाद शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी वहां से दूसरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बर्नपुर के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद कंबल वितरण के दौरान अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण भगदड़ भी मच गई। इस भगदड़ में कई महिलाएं दब गई। भीड़ के पैरों से कुचले जाने के कारण 2 महिलाएं और एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 महिलाएं घायल हैं। इन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। इस दौरान उन्हें देखने के लिए मेयर विधानोपाध्याय अभिजीत खटक, शिवदासन दास एवं अन्य तृणमूल नेता भी पहुंचे। जिसके बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकंठम, जिला शासक एस अरुण प्रसाद भी मौके पर पहुंचे। वहां सुधीर कुमार नीलकंठम ने मीडिया कर्मियों को बताया कि इस कार्यक्रम के लिए पुलिस अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले की तहकीकात कर जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर स्वयं घटनास्थल पर गए और घटना की जायजा ली। वहां देखा कि बांसों की बैरिकेड टूटी पड़ी थी, मैदान में चप्पलें बिखरी पड़ी थी। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो पुलिस ने बुधवार की रात मृतक के परिजनों को थाने बुलाई थी। उनका बयान कलम बंद किया गया। उनके परिजनों ने उस पर हस्ताक्षर भी करवाया गया था। कयास लगाया जा रहा है कि पुलिस आयोजक चैताली तिवारी, जितेंद्र तिवारी, भाजपा के राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के कुछ नेताओं और आसनसोल राइजिंग के कुछ सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है, लेकिन हाईकोर्ट के जज के आदेश के कारण शुभेंदु अधिकारी पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट से सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक मनु सुप्रीम कोर्ट में शुभेंदु अधिकारी पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए केस दायर किए हैं। फिलहाल आसनसोल उत्तर थाना पुलिस इस मामले की जांच की तैयारी कर रही है। कल वार्ड नंबर 27 में शिव चर्चा और कंबल वितरण का प्रोग्राम था। कल हमारे वार्ड में इस प्रोग्राम के दौरान जो है जब कंबल वितरण शुरू हुआ तो उसमें महिलाओं का भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और इस बीच में हमारी 3 महिलाओं का जान चला गया और एक बच्ची का भी हॉस्पिटल ले जाते HLG हॉस्पिटल ले जाते उसका दम निकल गया। इसलिए हम लोग पूरे वार्ड के लोग हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में हम लोग सब उनके साथ में हैं और जितना हमसे हो पाएगा उतना हम उनकी सेवा करेंगे। अनियंत्रित क्यों हुआ है? कंबल लेने के लिए गरीब महिलाएं हैं, बेचारी शीत वस्त्र मिल रहा है। आप समझ सकते हैं महिलाओं का दर्द। ये गरीबी का माहौल है, सब महिलाएं चाहती हैं, कौन नहीं चाहेगा शीत वस्त्र लेना। ठंडी का मौसम है, उनको स्लिप पुलिस वहाँ पर थी, प्रशासन थी, सब अपना अपना काम किया, लेकिन भीड़ को संभालना इसलिए अनियंत्रित हो गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा और जगह कम था। वहाँ पे लगभग 4 से 5 हज़ार महिलाएं थीं और इस भीड़ को अगर आप भी वहाँ पर होते तो आप भी ये दर्द समझ सकते थे। वहाँ पर अगर आप भी खड़े होते तो आप लोग देख करके समझ सकते थे कि भीड़ ज़्यादा है और जगह कम है, इसके कारण ये दुर्घटना हुई है। जो लोग आयोजक किया था उनके लिए अब क्या सोचा है? ये गलत हुआ? हाँ, हम उनके दुख में शामिल हैं और हमें लगता है ये बहुत ही गलत हुआ और ऐसे अप्रिय घटना कहीं भी नहीं होने चाहिए। वार्ड नंबर 27 क्या, आसनसोल में क्या, पूरे यहाँ पे ऑल इंडिया में मैं कहना चाहूँगी इस प्रकार का घटना कहीं भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा और हाँ, हम उनसे प्रार्थना करना चाहेंगे जो आयोजक थे उनको आइंदा से इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम कहीं पे भी किया जाए, शिव चर्चा का या कंबल वितरण, साड़ी वितरण, तो सुनियोजित तरीके से किया जाए, जनता को देख कर किया जाए और उन्हीं के हिसाब से जगह का भी करके कि कहाँ पे करना चाहिए ऐसा ही जगह खोज कर करें ताकि ऐसा प्रिय घटना दोबारा ना घटे। तो आप सोच रहे कि कंबल के लिए जान चल गई? हाँ, हम सोच रहे हैं कि एक कंबल के लिए एक जो जान है, आप उसको कोई भी कीमत दे करके आप एक जान नहीं ला सकते हैं।
जो जान चले गया, जो बच्ची का माँ का जान चले गया, उस बच्ची का विदाई तय था, उसका गौना था। यूपी और बिहार में जो है शादी के बाद गौना होता है, तो उसी हिसाब से उनका ब्याह हुआ था, उनका गौना होना बाकी था, गौना का दिन रखाया था। और वो भी प्रोग्राम में बेचारी गई हुई थी कि शिव चर्चा है, शिव चर्चा का आनंद लेंगे, उसके बाद कंबल वितरण होगा। उनको क्या पता था कि आज वहाँ से हम जा रहे हैं जीवित और मृत वापस लौटेंगे, उनको तो नहीं मालूम था कि अप्रिय दुर्घटना हो गई, भीड़ के कारण हुई है दुर्घटना। और उनकी बेटी को भी हम लोग सांत्वना दे करके आए, समझा करके आए, बेचारी बहुत ही दुखी है। है अभी कैसे है? अभी भी वो जो लोग एडमिट हैं उनका इलाज चल रहा है, पूरा कोशिश किया जा रहा है उनका जान बच जाए। हमारे डॉक्टर जो हैं हमारे हॉस्पिटल के অসুস্থ আছে তাদের সাথে রয়েছে, আসানসোল কর্পোরেশন সবসময় রয়েছে পাশে। যে সময় ঘটনা ঘটে সেই সময় শুভেন্দু অধিকারী আসানসোলেই ছিল, কি মনে করছেন ওনাকে কি হাসপাতালে আসা উচিত ছিল? সেরকম মতো নেতা নিশ্চিতভাবে অনুষ্ঠান করেছে, ওদের তো আসা উচিত ছিল এবং ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘটনাটা মানে কোথায় লিট্টি চোখা খেতে গেছে, তারপর লিট্টি চোখা খেয়েছে, রাতভর খেয়েছে, কিন্তু তাদের বাড়িতে কেউ যোগাযোগ করেনি বা এখানেও কেউ বডি দেখতেও আসেনি, হাসপাতালেও আসেনি। আপনাদের দলের পক্ষ থেকে কি কোনো অভিযোগ জানানো হবে কারো বিরুদ্ধে? না, এখন আমরা দল বসি। আগে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের, যেটা কাজ হচ্ছে আমরা সবসময় আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা সবসময় মানুষের সাথে মানুষের পাশে থেকে কাজ করার জন্য যেটা করেন ওনারা, সেই এতে চলছি আমরা। যেহেতু মানুষগুলো এখনো হসপিটালে রয়েছে, এখনো পোস্টমর্টম হয়নি, পোস্টমর্টম হবে, তো মানুষগুলোকে ঠিক মতো বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়া, তাদের সব মানে কাজগুলোকে করে দেওয়া এবং যেগুলো অসুস্থ আছে তারা যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারে তার ব্যবস্থা করা, তারপর আমরা বাড়িতে আলোচনা করে তারপর যেটা করার করবো। হাসপাতালে যে সময় ঘটনা ঘটে বিজেপি নেতাদেরকে সেভাবে দেখা যায়নি, তৃণমূল নেতাদেরকে দেখুন, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারা সবসময় মানুষের সাথে রয়েছে, মানুষের পাশে রয়েছে। আমরাও তাদের সৈনিক যেহেতু, তা আমরাও মানুষের সাথে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে। এই ঘটনার পর মানে আপনি এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? কারণ বিরোধী যারা পার্টি করেন তারা তো হাসপাতালে পৌঁছে গেছিলেন এবং তারা বিচার বিভাগে তদন্তের দাবি তুলছে। দেখুন, এটা ঠিক যে রাজনৈতিক বিরোধী যারা থাকেন তারা প্রতিদ্বন্দ্বী যারা নেতৃবৃন্দ আছেন তাদেরকে যদি কোথাও ব্যাকফুটে একটু ঠেলে দিতে পারেন সে চেষ্টা তারা করেন, কিন্তু সেটার জন্য পলিটিক্যালি সে কাজ করলে বেটার হয়। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখানে 3 জনের প্রাণ গেছে, এটাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টাটা আমার মনে হয় না ঠিক। তবে তাদের সিদ্ধান্ত তারা নেবেন, তারা এটা নিয়ে যদি রাজনীতি করতে চান করুন। আমাদের এটা নিয়ে রাজনীতি করার নেই, এটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের যে ব্যক্তিগত যে পরিসর, তার মধ্যে 3 জন আমাদের কাছের মানুষ মারা গেছে। আমরা সেই পরিবারের পাশে থাকাই এখন মূল লক্ষ্য। রাজনৈতিকভাবে কে ব্যাকফুটে আমাদেরকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, সেটা তাদের ব্যাপারে তারা করবে। এই ঘটনাটা কি নিছক দুর্ঘটনা কি অন্য কোনো? এটার জন্য আমি এখনই আমার বলা ঠিক না, এটা উই শুড অ্যালাউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টু গেট দ্য ম্যাটার ইনকোয়ার্ড। তারা পুলিশ তদন্ত করে দেখুক কি ব্যাপার না। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। बांकुड़ा प्राइमरी गर्ल्स स्कूल की पहल और बांकुड़ा जिला जातीय क्रीड़ा व शक्ति संघ के प्रबंधन के तहत बांकुड़ा म्यूनिसिपल हाई स्कूल परिसर में 1ली से 4थी कक्षा तक की बच्चियों के लिए शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया। 18 दिसंबर तक चलने वाले शिविर में सामूहिक व्यायाम के अलावा ब्रतचर्या, योग, जिम्नास्टिक और लोक नृत्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर की शुरुआत सुबह प्रार्थना के साथ हुई, जिसके बाद समूह अभ्यास के बाद विशेष विषयों पर प्रशिक्षण दी गई। असीम नंदी, अश्विनी धबल, अमल बिस्वस्कर, सुजाता रजक, पंपा गोराई, मंदिरा सन्हा और ऋतुपर्णा चैटर्जी विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दे रही हैं। शिविर में उपस्थित खेल प्रशिक्षण संदीप चक्रवर्ती, डॉक्टर संतोष दास चक्रवर्ती, शंकर शीत, कंचन चक्रवर्ती मौजूद थे। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक त्रिनंजय लाई ने शिक्षकों के साथ सामूहिक क्षेत्र में भाग लिया और शिविर में रहकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इस बारे में संघ के सचिव रोबिन मंडल का कहना है कि जिले के छात्रों एवं युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक और चारित्रिक विकास एवं विभिन्न खेलों की शिक्षा देना हमारा उद्देश्य है और इस शिविर का समापन आगामी 18 दिसंबर को होगा। প্রশিক্ষণ শিবির ব্যাপারটা হচ্ছে বাঁকুড়া গার্লস প্রাইমারি স্কুলের উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া শক্তি সংঘের পরিচালনায় 5 দিনব্যাপী অনাবাসিক শারীরিক শিক্ষা শিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল মাঠে। এতে কবাডি, যোগব্যায়াম, জিমনাস্টিক, ব্রতচারী, লোকনৃত্য, সমষ্টি ব্যায়াম প্রতিটি
বিশেষ এই ট্রেনিংটা দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে যেহেতু আর কি করোনার কারণে খেলাধুলা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়ে আমাদের জাতীয় ক্রীড়া শক্তি সংঘ এবছর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ, আমরা চাইছি যে খেলার মাঠে আরও ছাত্রছাত্রী আসুন এবং এদের খেলাতে আগ্রহ সৃষ্টি হোক। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম রবীন মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক বাঁকুড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া শক্তি। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। DTPS माया बाजार रेल गेट से संलग्न 3 नंबर ब्लॉक INTTUC की ओर से जरूरतमंदों में ठंड को देखते हुए कंबल वितरण किया गया। इस दौरान उपस्थित पश्चिम बर्धमान जिला INTTUC के अध्यक्ष अभिजीत घटक, दुर्गापुर नगर निगम बोर्ड के सदस्य दीपांकर लाहा, 3 नंबर ब्लॉक के अध्यक्ष भीमसेन मंडल, DTPS माया बाजार STOBC सेल के अध्यक्ष सिकंदर मलिक, 3 नंबर ब्लॉक INTTUC के अध्यक्ष कल्लो बैनर्जी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। उपस्थित अतिथियों को फूलों का गुच्छा देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मौके पर उपस्थित अभिजीत घटक ने कई अहम बातें कही। आज के कार्यक्रम के दौरान 500 से अधिक जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए। सिकंदर मलिक ने बताया कि कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद लोगों को ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किया गया। हमारे साथ में जो 3 नंबर ब्लॉक का ग्लोबल कांग्रेस का सभापति है, आलोक छात्रा जो काउंसिलर है थे यहाँ के, वो भी मौजूद है हमारे मंच पर। और खास करके आप लोग जानते हैं कि ये प्रोग्राम INTTUC का तरफ से लिया गया है। INTTUC जो तृणमूल कांग्रेस का श्रमिक संगठन है, ये श्रमिक संगठन श्रमिकों के लिए काम करता है, श्रमिकों के लिए आंदोलन करता है, श्रमिकों के हक पर और हित पर काम करता है। लेकिन आज INTTUC सिर्फ श्रमिकों के लिए नहीं, आज समाज में पिछड़े लोगों के लिए, जो गरीब है, जो जरूरतमंद है। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।